Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozadela. Di sini ingin sedikit memaparkan materi terkait tentang educational management theory and practice from Tony Bush. Introduction, theory and practice. Theory is an unfashionable notion in education, particularly in England and Wales. It's regarded by some politicians and administrators as irrelevant to the practice of teaching and management in schools. Why is theory important? Because theory and practice are often regarded as separate aspects of educational management. Academics develop and refine theory while teachers and managers engage in practice. Theory may be perceived as esoteric and remote from practice, and this may be its greatest weakness. The test of theory in an applied discipline such as educational management, its relevance to practice. Theories are most useful for influencing practice when they suggest new ways in which events and situations can be perceived. Fresh insight may be provided by focusing attention on possible interrelationships that practitioners has failed to notice, and which can be further explored and tested through empirical research. Theory cannot then be dismissed as irrelevant. Uh, three are There are three main arguments supporting the view the managers have much to learn from an appreciation of theory, provide that it's grounded firmly in the realities of practice. The one reliance on facts as the sole gauge to action is unsatisfactory because all evidence requires interpretation. Theory provides the framework for interpreting events. It provides mental models to help in understanding the nature and effects of practice. 2. Dependence on personal experience in interpreting facts and making decisions is narrow because it discards the knowledge of others. Ground theory emerges by assessing a wide range of practice and developing models which seem to help in explaining events and behavior. 3. Experience is likely to prove particularly unhelpful when the practitioner begins to operate in a different context. Practice in one institution may have little relevance in the new environment. Awareness and understanding of origin national culture, for example, are likely to be valuable in interpreting events in the new context. Baiklah, di sini saya membahas tentang manajemen pendidikan, teori dan praktek. Mengapa teori itu penting? Teori dan praktek sering dianggap sebagai aspek yang terpisah dari manajemen pendidikan.
Akademisi mengembangkan dan menyempurnakan teori, sementara guru dan manajer terlibat dalam praktik. Teori mungkin dianggap esoteris dan jauh dari praktik, dan ini mungkin kelemahan terbesarnya. Teori yang paling berguna untuk mempengaruhi praktek ketika mereka menyarankan cara-cara baru di mana peristiwa dan situasi dapat dirasakan. Wawasan dapat diberikan dengan memusatkan perhatian pada kemungkinan keterkaitan yang gagal diperhatikan oleh praktisi dan yang dapat dieksplorasi dan diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris. Teori kemudian tidak dapat diabaikan sebagai tidak relevan. Teori menyediakan kerangka kerja untuk keputusan manajerial. Apa yang mungkin dianggap oleh para praktisi sebagai akal sehat seringkali didasarkan pada asumsi mereka tentang praktik yang baik. Teori implisit seperti itu sering memberikan alasan untuk pengambilan keputusan, namun efektivitas manajerial kemungkinan akan ditingkatkan oleh kesadaran eksplisit dari kerangka teoritis yang mendukung praktik di lembaga pendidikan. Ada 3 argumen utama yang mendukung pandangan yang harus banyak dipelajari para manajer dari aspirasi teori, yaitu yang pertama, ketergantungan pada fakta sebagai satu-satunya panduan untuk bertindak tidak memuaskan karena semua bukti memerlukan interpretasi. Teori menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan peristiwa ini, memberikan model mental untuk membantu dalam memahami sifat dan efek dari praktik. Kemudian ketergantungan pada pengalaman pribadi dalam menafsirkan fakta dan membuat keputusan yang sempit karena membuang pengetahuan orang lain. 3. Pengalaman cenderung terbukti sangat tidak membantu ketika praktisi mulai beroperasi dalam konteks yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca di makalah ataupun nanti bisa menanyakan dengan saya apa yang mungkin teman-teman tidak pahami. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.